सो हे गाइस आपण मानकु स्वागत करती पुणी थर मो न्यू ब्लॉग आज रो ब्लॉग उठी होची काई ना हम गार बहुत बड़ मेघ आसी माने वर्षा होची हम घर भी भांगी जाईची हम बहुत डाली बने जे काळ्या काळ्या डाली देखंतु आ देखो हमर घर केमती भांगी जी देखि पारथि हम बो बने दे काळ्या काळ्या डाली देखि रो देखंतु काळ्या काळ्या डाली आ चुली रे बने जी आ आंबो आसिलानी देखो काळ्या काळ्या डाली बने जी आम बो मो चेन डी आनी चेन आम होनी काले काली उतर गला लो कल तेरा काली पर कौन काटते है काली काय करे अच्छे ऐसा आराम तो देखि पारथबे हमर एमती तो फैमिली हमर आम डाली बनै मेघ भी बरसुची घर तो भांगी जाइए आपण मानकु देखै सारची काइना बो कोन कोन बनउची कहबी डाली भात को आलुदम मेघ मेघ पाकर गरम गरम हाथ देबा तापरे आपण मानकु खाइबार भी वीडियो देखो हम केमती कोन खाउछु फैमिली केमती कोन हम बहुत गरीब रे भाई पूरा बहुत गरीब काइना आ कोन कहबी आपण मानकु किछ कहि पारेनी नेक्स्ट वीडियो जानिबी काइना आपण माने एमती सफर करंतु सेपटे आम डाली बनौची तू मोटे सार्ट पिंधि आसुची तो गाइस आसीगली अंगे पेंदिगिरी आउ आम मु ब्लॉग बनले ठाइब रा बहु हसुती किंतु गोला गार लोक ना कि जानि नांती देखंतु चाहे दा वीडियो करतु रे आउ आम फैमिली रे हम केवल 3 जण रहउछु मु आ मो बड़ भाई आ बो आ बाबा डेड हे जायचंती बाबा मरि जायचंती आ बड़ भाई अछि एता कोन केलार अछंती आउ आमे तो घर रे बोर मोर घर अछो आ बहुत जानिथियो काळ्या काळ्या डाली बनेची आउ आ बो देखंतु आ बो नुनो पकोची देखो नुनो पकोची बो आ बो काळ्या डाली बनेची कोन कहती आ बो देखंतु काने हसुजी किछि कहि पारुनी आउ हमर पुष्पाराज आसी जाइछंती हमर आउ हम साबणी आसी जाइछि तापर हम बोएडे बनौची डाली डाली बनाइला पर चुलरे बनौछु काहे ना देखंतु छोटिया पूरा घर रे हमें पूरा रांधुछु आ हमर सेपटे भी घर अछि देखि पारथि आउ हमर बाथरूम देखु बाथरूम रे कपड़ा नाही आउ हमर बाथरूम गुटे कपड़ा अछि से ढेरा देखि झाड़ा बसुछंती आउ आपण मानक हम घर देखि दी देखंतु आंबो एपड़े भात बनेछि सेडा हमर अछि जाऊ एटा अछि पखाळा भात एटा सब सब सामान सेमती सेंदी अछि आ एटा हमर ठाकुर घर आ तळे सब हमर हांडी हुंडा रखि छी आंबो आ तळे देखंतु आंबो किणी रखि छी आळू आंबो एपड़े पानी अछि तापरे एपड़े हमर चावल सब नेटु मार रखाइ छी एपड़े हीटर रे काइना करंट नाइ जे हीटर रे सेति पे रंधा हिनी हीटर आ सेपड़े एपड़े मोबाइल चार्जिंग कराउची एपड़े मोर लाइट अछि वीडियो बने पे एटे मु वीडियो बनउची आइना रे आ एपड़े भी हमर गोटे आपण भाषा कोन जाने हम भाषा हालमारा आ हमर सेपड़े आइलानी हमर खैनखिया भाई आइसलेनी बबुल महाराणा एपड़े हमर आइसलेनी कोन जे संगीता संगीता तो ना कोन ना कोन संगी आ हमर एपड़े खैन जाकी देखोन किन मोडा करछंती आ सेपड़े हमर बुढ़ा बा बसिछंती आ एपड़े हमर टीनो घर को ना देखंतु हमर पूरा जन्म तारा दुसुची दिसला पर एपड़े हमर हांडी मुंडा दियाइची आ कोन कहि हमर देखंतु ये एपड़ा छोटिया घर एटा काइना आगुडा हमर दुकान कराइतिला आउ आपण मान देखंतु एडी भी हमर धान सब रखाइ जे एडी गोटे छोटिया फैन गोटे अछि ऊपर फैन खराब होई जाइची आउ देखंतु ये हमर गाला पर सेपड़ा हमर एपड़ गोटे अछि सेपड़ा हमर बड़ साइड देखंतु आउ हमर घर लोक आपण देखे वर्ष
କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ହଉଛି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଘରର ବ୍ଲଗ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ପାଖକୁ ଟିକେ କାଳିଆ ବନେଇଛି। ସେପଟେ ଆମ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ଟେନସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ବା କ'ଣ ହେଇଛି ରେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ପଇସା ମିଳିଲା କେତେ ଟଙ୍କା? ମାସରେ ପଇସା 500 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ଘର ଏପଟେ ଏଠି ସେଠୁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପାରାଜ ଇଧର ଆଉ ଆମ୍ବ ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଦେଖ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତା ଖାନ ନନଡ଼ ହଉଛି, ସଙ୍ଗୀତା ଖାନ ନନଡ଼ ହଉଛି ଦେଖ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିଭି ଅଛି। ଏ ଟିଭି କିନ୍ତୁ ଆମ ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ବାବା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବାବା ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏ ଟିଭି ଆମ ବାବା ଆଣିଥିଲେ, ଆମ ବାବା ଯେପଟୁ ଡେଟ୍ ହେଲେ ଏ ଟିଭି ସେପଟୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏ ଟିଭି କେହି ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଗର ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ଘର, ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ଘର, ଆମର ସେମ୍ ଘର, ସେମ୍ ସବୁ କିଛି ସେମ୍। ତାଙ୍କର ବି ବାରିପଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ବାରିପଟଟା ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ନେଇ। ଆମର ପୁରା ଭଙ୍ଗା ଘରରେ ଭାଇ, ପୁରା ଭଙ୍ଗା ଘର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ବାରିପଟେ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଏପଟେ ଏମିତି ବାରିପଟେ ଏପଟେ। ଆଉ ଆମ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, 2 ଘର ଆଗ। ଆଉ ଗଛ ଏପଟେ ଆମର, ଏ ଗଛ ଆମର ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବାଥରୁମ୍। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁଷ୍ପାରାଜ ଆମ୍ବୁ କାଳିଆ ଡାଲି ବନେଇକିରି ଏଠି ବସିଛି ଶାନ୍ତିରେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆମ୍ବୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଛି ଡାଲିରେ, କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ସେପଟେ ସଙ୍ଗୀତା କ'ଣ ଖାଉଥିଲ ଦାନ୍ତ ଗିଲି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁ ପୁରା ଡାଲି ବନଉଛି କାଳିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁ ଡାଲି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁ କ'ଣ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁଦମ୍ ଭାତ ବନେଇଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର ଡାଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଳୁଦମ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆମ୍ବୁ ବନେଇ ପାରିନି ଭଲ ହେଇକିରି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନଉଛି ଆଳୁଦମ୍। ଆଉ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିବାର ବହୁତ ପୁରା ଦିମାଗ ଖରାପ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚୁଲିରେ ଯୋଉମାନେ ରାନ୍ଧିବ କ'ଣ ହାଲାତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତାପରେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଳୁଦମ୍ ବନଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ବନଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବିନା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବନଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖ, ଆମର ଏପଟେ ଚୁଲି ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ଡାଲି ବନାଇଥିଲା, ଡାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ବନା ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଡବଲ ଥର ମାନେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ଜଳୁଛି ଆମ୍ବ। ଆଉ ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ବସେଇବା ଚୁଲି। ଓ ମାଇ ତାତୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଜଳିଗଲା ବହୁତ ମେହନତ ପରେ। ତାପରେ ତେଲ ଦେଖି ଆଣିବା, ତେଲ କହୁଛି କ'ଣ ଫୁଲ ଅଛି। ଦେଖିବା ତେଲ ଆମ ଖୋଲିବାର ତରିକା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତେଲ ବି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତେଲ ପକେଇବା। ତେଲ ପକେଇ ସାରିଛି। ତାପରେ ବୋଉ ସୋରଷ ବି ଆଣା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଆମର କେମିତି ଜାଗାରେ ରଖାଉଛି। ତାପରେ ସୋରିଷ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଫୁଟିବାର ଲାଗିଲା। ମରିଚ ସେଠି ପକେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମସଲା ସେଠି ପକାଇ ଯାଇଛି। ତାପରେ ସୋରିଷ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ନେଇକି ତାହିଁରେ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଳୁ ନେଇକି ପକେଇଦେବା। ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା। ପକେଇଲା ପରେ ଆଗୁଡୁ ଆଳୁକୁ ଆଉ ମରିଚ ପେଟା କରା ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ତେଲ ସୋରିଷରେ ଖାଲି ଟିକେ ଗରମ କରିବା କଥା। फाइनाली देखिपारे ताकि गाइस देखिपारे खाली
हल्दी गुंड मरचरे दलिकी आउ तेल खाली सोरष पकई फुटे देचु कहीं आम तो बहुत गरीब लोक अब बाढ़ लो खाऊ फाइनाली आलू दम 2 मिनट रेडी देखी पार्टी ओके गरम हो गला चुली लिफे देवा तो फाइनल चुली भी लिफे दी फाइनल ऐसे मारा है कहीं ना धुआं न हरिया पे से रख देगा तब फाइनल हो गला कौन ना कहीं रो पर आमर देखो तो को भले आम आणुछु आपण को कौन कहियो फाइनली तो फाइनली हांडी रू काट देछि काटिया एबे जाई खिया हम देखंतु आपण मान को देखेबी पूरा हाथ रांदा डाली के आवाज दम केमते लागो खाने मु बस गरम करछि आ किछि करछि अब हम बहुत सब किछि करछि तो फाइनली हमर भात आसी जाई भात संगे डाली आ ता संगे मरच दीरा देछंती आ एपडे हमर डाली हमर ये भात आ डाली एपडे हमर आलूदम चलत देखिया केमती खाइबा केमती आंबो बनेती लागुची बहुत गरम अच्छी बहुत बढ़िया क्या आलूदम खास करके आलूदम बहुत बढ़िया लगुच तो फाइनली खाइबा सरी जाइए आ वीडियो को मुझे ऑफ करिया चाहूँ कहीं वीडियो आपण मानु जदी भल लागि गोटे लाइक गोटे शेयर करो आ पुणी न्यू ब्लॉग रे आसीबी बाय बाय टाटा।